علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ امریکہ نے دو ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کر دیا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ شری وکرم مسری نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ نے بھارت پر واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان نے اب تک 2,35,000 اہلکار امن مشنز کے لیے بھیجے۔ 181 پاکستانی اہلکار امن مشنز میں شہید ہوئے۔ پاکستان اقوام متحدہ ملٹری آبزرور گروپس کا میزبان ہے۔ کشمیر کی صورتحال اقوام متحدہ ملٹری آبزرور گروپ کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ضروری ہے۔ پاکستان اور کوریا نے اسلام آباد میں امن کانفرنس کی۔ پاکستان امن مشنز کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان سے تاجکستان چلے گئے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ وزیر اعظم تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم تاجک قیادت سے تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر بھی بات چیت کریں گے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ وزیر اعظم تاجکستان میں انٹرنیشنل گلیشیئرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ IMF تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے، تنخواہوں اور پینشن میں اضافے پر عزم۔ ذرائع کے مطابق IMF نے ریلیف کے عوض بڑے پینشنرز پر ٹیکس لگانے کی شرط رکھی ہے۔ حکومت کو ریونیو کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے بڑے پینشنرز پر ٹیکس عائد کرنا ہوگا۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اخراجات میں کمی کرے اور اضافی ریونیو اکٹھا کرے تاکہ مالی گنجائش پیدا ہو سکے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اگر پینشنرز پر ٹیکس لاگو کیا گیا تو اس کا بھی شدید رد عمل آئے گا۔ بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے اچھی خبر، IMF تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر مشروط رضامند۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں ٹیکس کم کرنے کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے، جس پر IMF نے مشروط رضامندی ظاہر کی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کا کہنا ہے کہ اگر حکومت تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینا چاہتی ہے تو اس سے ہونے والے ریونیو کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے بڑے پینشنرز پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ IMF کا کہنا ہے کہ حکومت اخراجات میں کمی کرے اور اضافی ریونیو اکٹھا کرے تاکہ مالی گنجائش پیدا ہو سکے۔ IMF نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ضروری ٹیکسز میں چھوٹ اور غیر ضروری سبسڈیز کا خاتمہ کیا جائے، جبکہ IMF کو دبائی بجٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس تنخواہ میں اضافے کی گنجائش انتہائی کم ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کن اشیاء پر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ ٹیکس بل پر اختلافات یا پھر معاملہ کچھ اور؟ ایلان مسک اچانک ٹرمپ انتظامیہ کو خیر آباد کہہ چکے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک نے صدر ٹرمپ کو بتایا بغیر مشیر کا اہم عہدہ چھوڑ دیا۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے ایلان مسک کے ٹرمپ انتظامیہ کو چھوڑنے کی تصدیق کی۔ سرکاری عہدہ چھوڑنے کے بعد ایلن نے کہا کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا وقت ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ ایک روز قبل مسک نے صدر ٹرمپ کے ٹیکس بل پر تنقید کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی وجہ سے ایلان مسک پر شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ صدر آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب کو درپیش دیرینہ مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے باہمی ہم آہنگی اور سیاسی مکالمے کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عوامی مسائل کا دیر پا حل تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس پر بات کریں گے نمائندہ GNN حمید سمرو ساتھ موجود ہے۔ حمید بتائیے۔ جی ہاں، صدر پاکستان آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں چودھری ذکا اشرف، ممتاز علی چانگ، مخدوم شہاب الدین اور رکن قومی اسمبلی مخدوم طاہر شامل تھے۔ ملاقات میں جنوبی پنجاب کو درپیش دیرینہ مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور وفد نے جنوبی پنجاب کو درپیش مسائل پر سے متعلق صدر آصف علی زرداری کو آگاہی دی۔ ملاقات کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری نے جمہوری اقتدار کے استحکام میں تمام سیاسی قوتوں کے کردار کی تعریف کی اور جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے باہمی ہم آہنگی اور سیاسی مکالمے کے فروغ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ عوامی مسائل کا دیرینہ حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جی حمید، آپ کا بہت شکریہ۔
पाकिस्तान की डिजिटल मैशत में इनकलाबी पेशरफ SIFC की मदद से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी कर दिया जा चुका है और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हिक्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस ये जारी किया गया है। वजारत IT और टेलीकॉम और स्टेट बैंक का मंसूबे में कलीदी किरदार है। ये मंसूबा ब्लॉकचेन, AI, बिग डाटा में सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुआवजा का हसूल मुतवक्किल। डाटा सेंटर इब्तदाई तौर पर 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। मोदी सरकार की पॉलिसीज़ के बायस भारत में ग़ज़ाई क़िल्लत का बहरान पैदा हो गया है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन चुका, लेकिन करोड़ों लोग आज भी खुराक से महरूम हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 105वें नंबर पर पहुंच चुका है। भारत की रैंकिंग ने मोदी के अपने मुल्क को मुआशी ताकत करार देने के दावे को झूठा साबित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70 करोड़ भारतीय शहरियों को ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार का कहना था, इसराइल की गजा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तस्वुर इंसानी एक अलमिये को जन्म दिया है और मजीद कहा, गजा में जारी मजालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के बालाई हिस्सों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कश्मीर, KP और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है, जबकि पेशावर, मर्दान, मानसेरा, दीर, सवाद और दीगर मकामात में बादोबारा की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को है। चंद मकामात पर आंधी और यालाबारी भी हो सकती है। मरी, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दीरपाला और मरी में 14 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। लाहौर में गर्मी ज़ोरों पर है, सुबह सवेरे से ही सूरज आग बरसाने लगा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाएगा, जबकि महसूस 43 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाएगा। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं लाहौर से सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है? लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज भी शहर का पारा 41 डिग्री को छुएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 27 रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर के औकात में खासी गर्मी रिकॉर्ड की जाएगी, महसूस की जाएगी। साथ ही हवा की बात कर लें तो इस वक्त शहर में हवा 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि नमी जो है वो 45% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा, गर्म रहेगा। दूसरी जानिब अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर लें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। जी, कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म है। हवा में नमी का तनासुब ने शहरियों को पसीने से शराबूर कर रखा है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताहम गर्मी की शिद्दत 5 से 6 डिग्री ज़ायद महसूस की जा रही है। मजीद बताएंगे ज़िया कुरैशी। कराची वाले हो जाए होशियार, शहर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। आज दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का मौजूदा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 79% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से दर्ज हरारत 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। आज कम से कम दर्ज हरारत 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना था कि शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि शहर में हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से अपील की कि वो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदबीर इख्तियार करें ताकि वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सके। हम खबर शामिल करेंगे। सरकारी फंड्स के ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है।
अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। सरकारी वकील की जानिब से जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की सदा पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ये रवैया अदालती एहतराम को जाहिर कर रहा है। सरकार की तरफ से जवाब ही दाखिल करवाना गवारा नहीं किया गया। मजीद जानेंगे समात के हवाले इबादुल हक से। इबादुल हक बताइए। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने इस मामले पर समाअत की तो अदालत ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि अभी तक जो है मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जवाब दाखिल नहीं कराया गया। अदालत ने इस पर नाराजगी का इजहार भी किया और साथ में रिमार्क किए कि इसके रवैये से अदालत के एहतराम जो है वो मालूम होता है, जाहिर होता है कितना एहतराम जो है अदालती अहकामात का किया जा रहा है। अदालत ने जो है एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ साथ दीगर जो सरकारी मुकर्रा उन्हें भी तलब कर दिया और हिदायत की कि वो आके अदालत में ये बताएं कि ये अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया। जी बात आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर जुडिशल कम्प्लेक्स और हाई कोर्ट के बाहर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के केसेस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई और दीगर मुतादिद मुल्ज़िमान की गैर हाजिरी के बायस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने मुकदमात की समात 26 जून तक मुलतवी कर दी। मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे इदरीस अब्बासी। जी इदरीस बताइएगा। जी देखें, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर ये जुडिशल कम्प्लेक्स और हाई कोर्ट के बाहर तोड़फोड़ पर और जलाओ गिराव के ये केसेस हैं जिस पर समात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास जफ्ता ने की है और बानी पीटीआई और दीगर मुतअद्दिद मुल्ज़िमान की गैर हाजिरी के बायस समात जो है वो बकाया कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इस केस में हमाद अजहर, फारूक हबीब और मुराद सईद समेत जो दीगर हैं वो उनको इश्तिहारी जो है वो हो चुके हैं। वासिदीन राशा बशारत और दीगर मुल्ज़िमान जो है वो आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों मुकदमात की समात जो है वो बगैर कार्रवाई 26 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।